नाजरीन, आज के इफ्तिताई इजलास की सदारत फरमाएंगे प्रोफेसर हरबंस मुखिया साहब। मोहतरमा डॉक्टर रक्षंदा जली साहिबा आज की मेहमान खुसूसी हैं। प्रोफेसर तहसीन फराकी साहब पाकिस्तान के मुमताज़ अदीब व दानिश्वर कलीदी खुतबा पेश फरमाएंगे। नाज़रीन, आज के 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी सेमिनार में आपका इस्तकबाल करते हुए इसलिए भी खुशी हो रही है कि एक तरफ तो इस सेमिनार का मौजू यानी सफ़रनामा निगारी और सवाना निगारी निहायत दिलचस्प और मुख्तलिफ उलूम से वाबस्ता रखने वाला है, तो दूसरी तरफ इस बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरे में तारीख़, तहज़ीब, सक़ाफ़त और अदब के मैदान से ताल्लुक़ रखने वाली ऐसी शख्सियात की कहकशा रोशन है जिसमें हर शख्स की गुफ्तगू हवाला और सनद की हैसियत रखती है। नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है, सवाने और सफ़रनामा गैर अफसानवी नस्र की ऐसी असनाफ़ हैं जिनकी तारीख़ व तहज़ीब के निहायत अहम हवाले वाबस्ता हैं। हमारी मशरक़ी ज़िंदगी में सफ़र वसीला ज़फ़र का रुझान इब्तिदा से नज़र आता है। सफ़रनामों का मुताला हमें बताता है कि क़दीम ज़माने से ही हिंदुस्तान गैर मुल्कियों के लिए मरकज़ कशिश और मुअम्मा बना रहा है। यूनानी सय्याह मेगास्थीन्स, जिसका ज़माना 300 साल कबल मसीह है, उसका सफ़रनामा हिंद दुनिया के कदीम तरीन सफ़रनामों में शुमार होता है। मेगास्थीन्स हिंदुस्तान के राजा चंद्रगुप्त मौर्य के अहद में बतौर यूनानी सफ़ीर हिंदुस्तान आया था। अपने ज़माने क़याम की रुदाद उसने सफ़रनामे की सूरत में लिखी, जिससे कदीम हिंदुस्तानी माशरत, अक़ायद, रसूमात और जोग्राफियाई मालूमात का ख़जाना सामने आया। सवाने निगारी की ख़ुसूसियत भी कुछ ऐसी ही है। उसका बुनियादी मकसद तो किसी शख्सियत के ज़ाहिरी औसाफ व अहदाफ से वाक़फ़ियत बहम पहुँचाना है, लेकिन ये भी एक बैनुल उलूमी सिन्फ़ अदब है। हमें जिस तरह अपनी ज़ात दिलकश मालूम होती है, उसी तरह दूसरों की शख्सियत भी पुरकशिश नज़र आती है। लेकिन ये भी हकीकत है कि शख्सियत अपनी मुजर्रद शनाख्त कायम नहीं कर सकती। सियासी, समाजी, माशरती हालात के अलावा तहज़ीब नफ्स भी शख्सियत गरी में कलीदी हैसियत रखती है। यही सबब है कि हमने आज के खुतबे की सदारत और मेहमान खुसूसी और कलीदी खुतबे के लिए ऐसी शख्सियात से गुजारिश की है जो तारीख़, तहज़ीब, जोग्राफिया, अदब जैसे मैदानों में अपनी आलिमाना शनाख्त रखते हैं। प्रोफेसर हरबंस मुखिया साहब का नाम पूरी दुनिया के शोबा तारीख़ में बड़ी इज्जत व एहतराम के साथ लिया जाता है। प्रोफेसर मुखिया की खुसूसियत यह है कि आपका मखसूस मैदान तो तारीख़ है, लेकिन आप तारीख़ी असनाद के लिए सिर्फ तारीख़ी किताबों पर तकिया नहीं करते, बल्कि अदब से भी आपका गहरा ताल्लुक़ है और आप अदब को भी तारीख़ के एक हिस्से के तौर पर देखते हैं। मोहतरमा डॉक्टर रक्षंदा जली साहिबा दिल्ली के अदबी और सकाफती हलकों में तारुफ की मोहताज नहीं। इन हलकों में आपका नाम निहायत एहतराम से लिया जाता है। आपने अपनी तहरीरों और तकरीरों में अक्सर ये बात दोहराई है कि अदब को महज शायरी या तनकीद तक कैद करने के बजाय ज़्यादा वसी तनाजुर में देखने की ज़रूरत है। ये बात दोहराई तो बहुत लोगों ने है, लेकिन आपने अमली तौर पर ऐसा करके भी दिखाया है। हम आपका भी इस्तकबाल करते हैं। प्रोफेसर तहसीन फराकी इस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुमताज़ दानिश्वरों में शुमार होते हैं। आपने जिस मौजू को हाथ लगाया, जिस जिम्मेदारी को कबूल किया, उसमें इल्मी शान पैदा कर दी। मखज़न, बाज़ियाफ़त और सहीफ़ा जैसे इल्मी जरायद की इदारत और उर्दू अदब की तारीख़ में एक मिसाल है। इकबाल और अब्दुल माजिद दरियाबादी पर आपकी किताब असासी हैसियत रखती हैं। आपने यूसुफ खां कंबल पोश के इजाई बात फरम को हवाशी व तालिक़ात के साथ मुरत्तिब किया है, वो बजाय खुद एक मुफस्सल करार दी। आपकी इस मौजू से तभी मुनासिबत और तहक़ीक़ी वाबस्तगी के सबब हमने आपसे कलीदी खुतबे के लिए गुजारिश की, जिसे आपने तमाम मसरूफियात के बावजूद कबूल किया। इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं।
ہم اپنی خوش قسمتی پر جتنا رش کریں کم ہے کہ پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی سیکریٹری غالب انسٹیٹیوٹ جیسا مربی اور رہنما ہماری رہبری کے لیے موجود ہے۔ میں آپ کا بھی استقبال کرتا ہوں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ سیمینار کے افتتاحی اجلاس میں استقبالیہ کلمات سے نوازیں۔ پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی صاحب۔ معزز حضرات، میرے لیے بڑی عزت کی بات ہے یہ کہ ایک ایسے سیمینار میں جو موجودہ حالات میں جبکہ سخت پابندیاں ہیں ہو رہا ہے، اور اس میں اتنے اہم لوگ ہماری درخواست پر تشریف لائے ہیں، اور وہ ایک ایسے موضوع پر مقالات نگاروں کی ترازت کریں گے جو اس سے پہلے بہت کم توجہ کا مستحق سمجھا گیا ہے، اور وہ ہے سفرنامہ۔ سفرنامے، جیسا کہ ادریس صاحب، ہمارے ڈاکٹر محمد ادریس نے بتایا، بہت لکھے گئے ہیں، ان کی ایک بڑی تاریخ ہے، اور خود سفرناموں کے اندر بایوگرافیز، ملکوں کی تاریخیں، اور اس کے علاوہ سماجی اور سیاسی حالات اور ان کی تبدیلیاں، سب کچھ اس کے اندر مخفی ہیں، اور نہایت دلچسپ ہیں اس اعتبار سے کہ سفرنامے کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم کسی شخص کے قریب بیٹھے ہوئے اس سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہر قسم کے سفرنامے لکھے گئے ہیں، بہت عالمانہ بھی لکھے گئے ہیں، اور بہت نجی شخصی قسم کے بھی لکھے گئے ہیں، اور سب یہ جو تنوع ہے یہ علمی دنیا کا ایک قدرتی تنوع ہے جو ایسی چیزوں میں ہونا لازمی ہے۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر ہمارے ہاں جو مقالات پڑھے جائیں گے وہ سب بہت دلچسپ ہوں گے، اور ہم انہیں بعد میں شائع کریں گے۔ سفرناموں کے اندر ایک تاریخ ملکوں کی چھپی ہوئی ہے، اور وہ تاریخ بکھری ہوئی ہے، لیکن اسے یکجا کیا جا سکتا ہے جب ہم سب سفرناموں کو ایک ساتھ دیکھیں۔ مجھے خوشی ہے کہ ہمارے زمانے کے ایک اہم مورخ پروفیسر ہربنس مکھیا یہاں موجود ہیں، اور وہ اس جلسے کی صدارت کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا خطبہ اور ان کے کمنٹس ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہوں گے۔ اس کے علاوہ تحصیل فراقی صاحب، ڈاکٹر رخشندہ جلیل، اور سبھی لوگ جو یہاں تشریف رکھتے ہیں، وہ جو کچھ اس میں فرمائیں گے وہ ہمارے لیے بہت ہی اہم اور قیمتی ہوگا۔ میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں، اور شکریہ بھی پہلے سے ہی ادا کیے دیتا ہوں، لیکن وہ ظاہر ہے رسمی طور پہ تو بعد بھی کیا جائے گا۔ میں اب درخواست کرتا ہوں پروفیسر ہربنس مکھیا سے کہ وہ اس جلسے کا آغاز کریں اور ان کی صدارت میں یہ مقالات پیش کیے جائیں۔ بہت شکریہ پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی صاحب، شکریہ آپ کا ادریس صاحب اور غالب انسٹیٹیوٹ کا کہ مجھے آپ نے دعوت دی اس کی صدارت کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سفرناموں کی اور اس کے ساتھ سوانح نگاری کی جو اہمیت جو آپ نے فرمایا کہ اس کا ہم نے اس پہ وہ غور نہیں کیا جو غور کیا جانا چاہیے تھا، تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ رخشندہ جلیل کے تجویز پہ ہم لوگ یہ سیمینار کر رہے ہیں، غالب انسٹیٹیوٹ یہ سیمینار کر رہا ہے اس موضوع پر، بلکہ 2 موضوعات پر اکٹھا یہ سیمینار کر رہے ہیں جو کہ بہت ہی اہم ایک طرح سے موضوعات ہیں۔ میں آخر میں تھوڑا سا اس کے بارے میں مجھے اس میں کیا دلچسپی ہے سفر ناموں میں، سفر نگاری یا سفر ناموں میں، اس کے بارے میں تھوڑی سی بعد میں بات کروں گا، آخر میں بات کروں گا اگر مجھے موقع ملا۔ لیکن مجھے خصوصی دلچسپی اس میں ہے کہ ایک ہمیں نہ صرف تاریخ کا
جائزہ دیتے ہیں بلکہ ایک مختلف رویہ میں، ایک مختلف نظر سے، ایک مختلف ویو پوائنٹ سے ہمیں تاریخ کا جائزہ دیتے ہیں، جو کہ ہمیں ان تاریخوں سے نہیں ملتا جو کہ اوپری سطحوں پر لکھے جاتے ہیں، عالموں کے ذریعے لکھے جاتے ہیں اور درباروں میں لکھے جاتے ہیں، کورٹس میں لکھے جاتے ہیں وغیرہ۔ تو بہرحال اس کی میں تھوڑی سی ذکر کروں گا بعد میں، آخر میں اگر مجھے موقع ملا تو۔ بہرحال بہت شکریہ آپ کا مجھے دعوت دینے کا۔ اور ہم لوگ ادریس صاحب کہاں سے شروع، کیسے؟ سوری، رخشندہ بی بی کو دعوت اجازت دیجیے سر۔ جی رخشندہ۔ بہت شکریہ پروفیسر ہربنس مکھیا صاحب کہ آپ نے اجازت فرمائی۔ میں محترمہ ڈاکٹر رخشندہ جلیل صاحبہ سے بے حد ادب کے ساتھ التماس کرتا ہوں کہ آپ سیمینار کی مناسبت سے گفتگو فرمائیں۔ محترمہ ڈاکٹر رخشندہ جلیل صاحبہ۔ معزز حضرت، میرے لیے بہت فخر کی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے کہ مجھے آپ نے، غالب انسٹیٹیوٹ نے مجھے آج یہاں مدعو کیا اس موقع پہ، اور اتنے دگج لوگوں کے سامنے میری کیا بساط کہ میں کچھ کہوں، لیکن میری ذاتی دلچسپی اس موضوع میں ضرور ہے، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ سفر نامے کے ساتھ سوانح نگاری کے موضوع کو جوڑ لیا گیا ہے۔ میری اپنی جو ایک لمبے عرصے سے دلچسپی رہی ہے، جو ایک انٹرسیکشن ہے لٹریچر کا اور ہسٹری کا، یہ دونوں موضوع مجھے لگتا ہے کہ اس انٹرسیکشن کو ایک لحاظ سے ایکسپلور کریں گے، اور میں بہت دلچسپی سے اور غور سے اگلے 2 روز کے میں جو مقالے پڑھے جائیں گے ان کو دیکھوں گی۔ تو میں بہت انتظار میں ہوں کہ اس میں کیا نکل کے آئے گا، اور کیا ایسی چیزیں ہیں جو شاید آنے والے وقت میں ممکن ہے کتاب کی شکل لے سکیں، جو غالب انسٹیٹیوٹ کو شاید چھاپنے کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ میں خود اس وقت غالب کے سفر پہ تھوڑا سا کام کرنے کی کوشش کر رہی ہوں پچھلے کچھ عرصے سے۔ جو خطوط انہوں نے لکھے تھے، انہوں نے باقاعدہ سفر نامہ تو نہیں لکھا دلی سے کلکتہ کے سفر میں، لیکن البتہ خط اور چیزیں بہت لکھی، تو ہمارے پاس بہت انفارمیشن ہے۔ تو ایک چیز اور بھی شاید اس 2 روزہ سیمینار سے نکل کے آئے کہ جو کنونشنل سورسز ہیں اکثر وہی ضروری نہیں ہیں، اکثر اور اینسلری سورسز بھی ہوتے ہیں جس سے ہم اس براڈ ایریا کو ایک لحاظ سے ایکسپلور کر سکیں۔ تو اس کے علاوہ میں اس وقت اور کچھ کہنا میرے خیال سے میرے لیے ضروری نہیں ہے، میں مقالے کا انتظار کرتی ہوں۔ شکریہ۔ بہت شکریہ محترمہ ڈاکٹر رخشندہ جلیل صاحبہ۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ پاکستان کے ممتاز ادیب و دانشور پروفیسر تحسین فراقی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سیمینار کا کلیدی خطبہ پیش فرمائیں۔ پروفیسر تحسین فراقی صاحب۔ شکریہ صدر مجلس جناب پروفیسر ہربنس مکھیا، پروفیسر صدیق الرحمان کدوائی سیکریٹری غالب انسٹیٹیوٹ، مہمان خصوصی محترمہ ڈاکٹر رخشندہ جلیل، اور غالب انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر جناب ڈاکٹر ادریس احمد، خواتین و حضرات۔ سب سے پہلے تو مجھے آپ سب کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے کہ آپ نے مجھے اس پروقار ویبینار کے افتتاحی اجلاس میں اظہار خیال کی دعوت دی۔ موضوع گفتگو جیسا معاف کیجیے گا، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، اردو میں سفر نامہ نگاری اور سوانح نگاری ہے۔ جناب صدر مجلس کی اجازت سے عرض کرتا ہوں، مگر پہلی مشکل تو یہی آن پڑی کہ سفر نامہ نگاری یا سیاحت نگاری۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ سفر میں اپنی داخلی اپج اور خواہش کو دخل نہیں ہوتا، جبکہ سیاحت من کی موج ہے۔ سفر ایک طرح کی جبریت ہے، سیاحت قدر و اختیار کا نام۔ مگر اس بحث کو یہیں چھوڑتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، میری ایک مجبوری ہے۔ مجبوری یہ ہے کہ میں جب بھی سفر نامہ نگاری
या सफरनामा निगारों का तसव्वुर करता हूँ या कोई सफरनामा पढ़ने लगता हूँ, दो हिकायतें ईमान मेरे जहन में गूंज पैदा करती हैं। इन हिकायतों में एक तो सादी की बयान करदा है और दूसरी बेदिल की। सो हम बे से यानी बेदिल से शुरू करते हैं और सीन यानी सादी पर खत्म। लेकिन मामला इसी पर बस नहीं होगा, बात आगे चलेगी। सो बेदिल ने अपनी मसनवी मुहित आजम में लिखा है कि एक आदमी दानिश्वरों के रंग में लाफजनी कर रहा था कि मैंने बारहा बेदरंगो शताब समुंदर का सफर किया है, बिल्कुल ऐसे जैसे हवाब सतह आप पर तैरता है। मैंने तिजारत की गरज से सैकड़ों दरिया इस तरह तैर कर अबूर किए हैं जैसे कश्ती। मैंने हर मौज के थपेड़े सहे हैं और हर कतरे के साथ मौज की तरफ निपटा हूँ। मेरी दावत की हथेली लाफो गजाफ से खाली है। मैंने मौज की तरह दरिया के मुहिम्मों के दर खोले हैं। मुझसे समुंदर के असरार पोशीदा नहीं है। गोया यूं समझ लो कि इस नुस्खे में एक हर्फ भी ऐसा नहीं जो मैंने समझ न लिया हो। मैं हर कतरे में गोहर का सुराग रखता हूँ। मैं साहिल नशीनों से क्या बात बढ़ाऊं कि वो मेरे असरार की गहराई से नावाकिफ हैं। सुनने वालों में से एक गोया हुआ, मियाँ, इस तमाम सैरो सफर में तुमने मछली तो जरूर देखी होगी, मछली जो आंख की तरह पानी के घर में रहती है और उसका पैरहन सुना है कि दिल की तरह दाग रखता है। अहमक मुश्तिल हो गया और बोला, लो और सुनो मियाँ, यही मछली तो समुंदर में मेरी दायमी गजा रही है। मछली की निशानी बताना सिवाय बेवकूफी के और क्या है कि हर जाहिल को इससे वाकिफियत है। मेरे बयाने सफर से तो गोहर चुनने चाहिए, न ये कि माही की तरकीब और उसकी शक्ल सूरत पूछी जाए। साहिल बोला कि मैं वाकई मछली की सूरत से नावाकिफ हूँ, सो अपने कीसाए इल्म से मुझे आगही की खैरात दे। हो सकता है कि मैं तेरे बयान से मछली का कुछ कयास कर सकूं और तेरी बताई हुई निशानी के सबब माही शनास बन जाऊं। सयाहे हर्जगो ने इरशाद किया कि ऐ होशमंद, मछली वही तो होती है जिसके ऊंट की तरह दो बुलंद सींग होते हैं। खलकत इस अबुल फजूल की ये बात सुनकर कहकहा जन हुई और उसे यकीन हो गया कि इस बेवकूफ ने मछली का सिर्फ नाम सुना है और जिस तरह इसने मछली नहीं देखी, इसी तरह इसने ऊंट भी नहीं देखा। और अब आइए गुलिस्तान के बाबे अव्वल की एक हिकायत की तरफ। सादी लिखते हैं कि एक मक्कार आदमी ने ये जाहिर करने के लिए गेसू बटे कि अलवी है और काफिला हुज्जाज के साथ शहर में दाखिल हुआ। जाहिर ये किया कि हज से आ रहा हूं। बादशाह के हुजूर एक कसीदा मदहिया गुजराना और दावा ये किया कि उसी का लिखा हुआ है। बादशाह ने उसे इनाम और इकराम दिया और बेकरार नवाज़शात की दरी असना एक दरबारी नदीम ने कि उसी साल समुंदरी सफर से लौटा था, कहा कि मैंने इस शख्स को पहचान लिया है। बाप इसका मकामे मदतिया का नसरानी था। लोग जान गए कि मर्द मक्कार है। उसके पेश करदा कसीदे का खोज दीवाने अनवरी में मिल गया। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसके कोड़े मारे जाएं और शहर बदर कर दिया जाए। उस मर्द मक्कार ने अर्ज किया कि ऐ रूए जमीन के बादशाह, एक बात रह गई है जिसके कहने की इजाजत चाहता हूँ। अगर सच न हो तो जो सजा चाहो सजा देना, सुना देना। बादशाह ने पूछा कि क्या है वो सुखन। उसने अर्ज किया, अगर मुसाफिर तेरे हुजूर दही लाए तो इसमें 2 पैमाने पानी के और 1 चम्मच दही का होता है। अगर मुझसे सच सुनना चाहता है तो सुन कि जहां दीदा बड़ा दरोगो होता है। बस इन 2 हिकायतों से ये साबित हुआ कि सियाहत निगार कारी या सामे की किल्लत मालूमात से बाज़ौक़ात फायदा उठाता है और मामला वही नजीरी वाला होता है कि अफसाने नवीस नजीरी किताब शुद। ये मामला सिर्फ माजी ही में नहीं होता रहा बल्कि हाल में भी दोहराया जा रहा है। बाज़ सफरनामा निगार जो खुद को क्यूपिड का वसील समझते हैं, जगह जगह साइकियों या गोपियों के झुरमट में पाए जाते हैं। हर माहपारा और जहरा जबीन
उन पर टूटी पड़ती है, हर महपारा और ज़ुहरा जबी उन पर टूटी पड़ती है, हर हसीना उनका कलेमा पढ़ती और पानी भरती है। इश्को आशिकी की ऐसी मुबालगा आमेज और दरोग आसार दास्तानें सुनने से बेहतर मालूम होता है कि उर्फी की नसीहत मान ली जाए और कानों में रूई ठोंस ली जाए। बेगोश बम्बा फिरूने सर बसर लाफस। खैर, ये तो हुआ दरोग बाती या मुबालगा आराई का मामला। इसके साथ एक और बात भी गौरतलब है कि क्या जदीद दौर में हकीकी सफरनामा लिखना मुमकिन है? क्या पासपोर्ट की पाबंदियां, फुर्सत की किल्लत, सयाह या मुसाफिर के लिए मुहलत क़याम का तयन और इसी नौइयत की दूसरी पाबंदियां एक हकीकी सफर या सियाहत में रुकावट नहीं बनती? याद अय्यामे के माजी के लोग हवा के झोंके की तरह आजाद थे। दुनिया अभी इतनी वसी नहीं हुई थी कि पासपोर्ट और वीजे की तंगी बर्दाश्त करती। महाजिर परिंदों की तरह जिस देश में चाहा हिजरत कर गए, जिस साहिल पे चाहा उतर लिए, जिस जंगल में चाहा बसेरा कर लिया, जिस धरती पे चाहा तकिए लगा लिया और फिर जब चाहा किसी और देश को सिरहा। तैयाह को एक जा पे क्या कहा। बहरहाल सफरनामे माजी में भी लिखे गए, सफरनामे अब भी लिखे जा रहे हैं। झूठ मैनूची और बर्नियर ने भी खूब जी खोल कर बोले। झूठ कहीं कहीं मुस्तनसर तारड़ जैसे उर्दू के हम सफरनामा निगार भी बोलते हैं। जॉन फॉस्टर फिगर ने एक दिलचस्प सफरनामा राउंड द वर्ल्ड ऑन ए व्हील 1899 में लिखा था। उसने और उसके साथियों ने ये सफर इंग्लिस्तान से बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, रोमानिया, रूस, ईरान, हिंदुस्तान, चीन, जापान, अमेरिका और वापस लंदन तक साइकिलों पर किया। शिराज से बलूचिस्तान की तरफ सफर करते रास्ते में उसकी 11 मरीजों से औकात में मुठभेड़ हुई, लेकिन उसने या उसके साथियों ने उनमें से किसी एक से भी तारुज न किया। लेकिन अमेरिका में एक नामानिगार को इंटरव्यू देते हुए फ्रेजर ने एक ही गोली से उन सब के हलाक कर देने की खबर सुनाई। फ्रेजर ने भी इस द्रोहगोई का जिक्र करके असल में उन सफरनामा निगारों पर तंज किया है जो दास्तान तराजी को ऐब नहीं समझते। बहरहाल ये सफरनामा सलीके और शाइस्तगी, शगुफ्ता निगारी और नुक्ता तराजी, तारीखी मालूमात, तारीखी शऊर और तासुरात आफरीनी के एतबार से अंग्रेजी के अहम सफरनामे में शुमार हो सकता है। जहां तक उर्दू जबान का ताल्लुक है, इसमें अब तक सैकड़ों सफरनामे लिखे जा चुके हैं। इनमें वो सफरनामे भी शामिल हैं जो डायरियों की शक्ल में लिखे गए, ऐसे भी जो गाइड बुकों के तौर पर ज़ब्ते तहरीर में लाए गए, ऐसे भी जो दूर दोस्त देश से मौसूल होने वाले खुतूत से हस्फ व तनकीह के बाद मुरत्तब कर दिए गए, और ऐसे भी जिनमें टूरिस्ट गाइड बुकों वाली मालूमात बहुत कम और लिखने वालों के तासुरात और मुशाहिदात ज्यादा तफसील और अदबी शान से बयान हुए। उर्दू में सफरनामा निगारी की तारीख तकरीबन 150 साल से किसी सूरत ज्यादा नहीं बनती। कंबल पोश की तारीख यूसुफी या अजायबात फरंग जो 1847 में लिखा गया, उर्दू का पहला सफरनामा ही नहीं, सफरनामे का अहम तरीन संग मील भी है। और अजीब तर बात यह है कि इस पर जदीद सफरनामे की इस्तिलाह का काफी हद तक इतलाक भी होता है। इसमें मुसन्निफ ने गराबार और कमर तोड़ मालूमात के खाते खतौनियां मुरत्तब नहीं की। शायद इसलिए इस सफरनामे का एक नाम है अजायबात फरंग, यानी कैफियत सफर यूसुफ खां कंबल पोश मुल्क इंग्लिस्तान में। यानी फिर ये भी कि कंबल पोश ने जो देखा खुली आंखों से देखा और बड़ी बेतकल्लुफी और खुशउस्लूबी से बयान कर दिया। उसने जिस मंजर को देखा उसमें डूब गया और उसे अपने वजूद का हिस्सा बना लिया। उसकी तहरीर गूनागूं अदबी महासिन की हामिल है। एक जगह लिखते हैं, विलायत के सब सामान और बातें और रस्में अच्छी हैं, मगर बाज रस्में खिलाफ आइन हैं।
बनज़र इंसाफ देखा चाहिए कि मर्द बहज़ार मेहनत व मशक्क़त वजह माश हासिल करता है, दिलो जान से बीवी की खातिरदारी में मसरूफ रहता है। सख्त हैफ है कि वो बीवी और से मुल्तफ़ित हो ले। कंबल पोश के सफरनामे में दिक्कत निगाह, वुसअत ज़हन और तख्लीकी विजन जगह जगह देखा जा सकता है। उसने जो कुछ देखा या उस पर जो कुछ गुजरा बेकमो कास्त बयान कर दिया है और कहीं कहीं खूब नुक्ता तराजियां की। मेरे नौकर ने कहा खाना दाऊं, मैंने कहा सर्दी का मारा, बर्फ का सताया हूं, आतिश परस्ती करूंगा। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आतिश परस्ती के ईमाई लफ्ज में और तरकीब में उसने क्या क्या कुछ कह दिया है। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ इस अमर की तरफ इशारा करना भी जरूरी है कि कंबल पोशी का एक दूसरा सफरनामा भी सैरे मुल्के अवध के ज़ेरे उन्वान 2017 में पहली बार शाये हुआ है, जिसे मारूफ तनकीद निगार और मैदान तहकीक की ताज़ा दम कलमकार डॉक्टर नजीबा आरिफ ने मुदव्वन किया है। ये सफरनामा भी तारीख यूसुफी की तरह अव्वल बार 1847 में लिखा गया था। यहाँ सवाल पैदा होता है कि जदीद सफरनामा निगारी का माबहिल इम्तियाज क्या है। जहां तक मैं समझ सका हूँ, जदीद सफरनामा कई मानों में कदीम या क्लासिकी सफरनामे से अलग नजर आता है। अव्वल ये कि जदीद सफरनामे में आपको उक्ता देने की हद तक भारी भरकम मालूमात नहीं मिलेगी या कम से कम मिलेगी। इनमें जोग्राफियाई और तारीखी दोनों किस्म की मालूमात शामिल है। कदीम सफरनामे में जोग्राफियाई और तारीखी मालूमात की तफसील बाज़ औक़ात इतनी नागवार लय इख्तियार कर लेती थी कि सफरनामा तारीख या जोग्राफिया की किताब मालूम होता था। जदीद सफरनामा निगार का मौक़िफ़ ये है और वाकई दुरुस्त भी है कि तारीख और जोग्राफिया के सिलसिले की मालूमात इन मौज़ूआत से मुताल्लिक़ कुतुब में बहुत तफसील से मिलती है, इसलिए इनसे सफरनामे को ज़ेरे बात करने का कोई जवाज़ नहीं। पुराने सफरनामों में से सिर्फ एक मिसाल मुंशी महबूब आदम का सफरनामा यूरोप है। ये दुरुस्त है कि मुंशी साहब का ये सफरनामा कदीम तर्ज का होने के बावजूद अपने अंदर दिलचस्पी के खासिर सामान रखता है, लेकिन इसमें मुंशी साहब ने सफ़ों के सफ़े उक्ता देने वाली लाताइल मालूमात से भर डाले हैं। हालांकि ये मालूमात मुताल्लिका ममालिक की गाइड बुकों में बतमाम कमाल दर्ज होती है। जहाज़ों का जिक्र आया है तो उसकी मुख्तलिफ लाइनों की तफसील दी है और मुख्तलिफ जहाज़ों की शरह किराया तक दर्ज की है। वीज़े की तस्दीक के लिए मुख्तलिफ ममालिक की मुख्तलिफ फीसों की निशानदही की है। नहर सवेज का जिक्र आया है तो ये बताया है कि कब बनी और क्या खर्च उठा, किसने उसके कितने हिस्स खरीदे, उसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई क्या है, उससे गुजरने वाले जहाज़ों को कितना महसूल देना पड़ता है, फलां सन में इस नहर से कितनी आमदनी हासिल हुई, जिस सन में यानी 1900 में फाजिल मुसन्निफ ने सफ़र किया उस नहर से कितने जहाज और मुसाफिरों की कुल कितनी तादाद गुजरी। तुर्की में तालीम निस्वा का जिक्र आया तो उसका निसाब और निज़ामुल औकात तक दर्ज कर दिया है। उस्मानी रेलवे लाइनों की तफसील फराहम करते हुए लिखते हैं, 1888 में पहले पहल सुल्तान अब्दुल हमीद खां की दूर अंदेशाना तवज्जो से कुस्तुनतुनैया का रेलवे ताल्लुक बाकी यूरोप से कायम हुआ। 1903 में यूरोपियन और एशियाई तुर्की में रेलवे लाइनों की तवादत हस्बे ज़ैल थी। माफ कीजिएगा, मैं लाइनों की वो हस्बे ज़ैल तवादत की तफसील देकर आपको मजीद परेशान नहीं कर सकता। बहरहाल इतना जान लीजिए कि ये लाइनें हजारों मील के फेर में थी, हजारों मील तूल के फेर में थी। मुंशी साहब ने इनके अलावा और लाइनों की भी तफसील फराहम की है जो मजीद 35-40 सतूह को मुहित है। आप हैरान होंगे कि इस सफरनामे में पेरिस की नुमाइश का तस्करा 150 सफ़हात पे मिलता है। जदीद सफरनामे में आपको ऐसी मालूमात कम से कम मिलेंगी। वैसे ये मसला तनहा हमारी कदीम उर्दू सफरनामों ही का नहीं, अंग्रेजी और बाज अरबी सफरनामों का भी है। अंग्रेजी में तो ऐदे हाजिर के बाज सफरनामा निगार भी गराबार कवायद की फराहमी से बाज नहीं रहते। इस बाब में जॉन गंथर का सफरनामा रूस इनसाइड रशिया टुडे मुलाजा किया जा सकता है।
जदीद सफरनामा आपको बहुत हद तक किरायों की तफसील, सयाहों के लिए मुराद और हिदायत, मुख्तलिफ शहरों के लोगों की सही मरदमशुमारी की तफसीलात, नक्शों, मुख्तलिफ शहरों का आपस में फासला, शहरों के जोग्राफियाई कवायद, मुख्तलिफ इमारतों के साल तामीर और अखराजात की तफसील और इसी कबील की दूसरी गैर जरूरी मालूमात से काफी हद तक सही नजर आएगा। दोम ये कि जदीद सफरनामा निगार अपने सफरनामे में जगह जगह शऊर की रॉ की तकनीक को बहुत कामयाबी से बरतता है। उर्दू में जिन लोगों ने सफरनामे में ये तकनीक निहायत कामयाबी से बरती है, उनमें सरे फहरिस्त नाम महमूद निजामी का है। उनके अलावा अशफाक अहमद, मुख्तार मसूद, मुस्तनसर हुसैन तारड़, बेगम अख्तर रियाजुद्दीन और कुर्रतुल हैदर ने भी अपने सफरनामों में इससे कमा हक़्क़ो फायदा उठाया है। ये तकनीक जमीलुद्दीन आली के सफरनामों में भी खूबी से बरती गई है। वाक़या ये है कि तहत शऊरी यादों ने शायरी, अफसाना, आबीती, सफरनामा और दीगर कई असनाफ को बासरबत किया है। जदीद सफरनामे में अगर तारीखी और जोग्राफी तफसीलात आती भी हैं तो ये सफरनामे के वजूद का हिस्सा बनकर आती हैं और सफरनामा निगार की जहाँ उनका बयान तख्लीकी होता है, किताबी या मुदरसाना नहीं। जदीद सफरनामा निगार मंजर को देखता ही नहीं, उसके बातिन में भी उतरता है और यूं अपने तासुरात, एहसासात और जज्बात बयान करता है। प्रोफेसर मोहम्मद सरवर ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर के यूरोप के सफरों को तरतीब देते वक्त दीबाचे में इस कदर उम्दा बात कही थी। लिखते हैं, जब कभी गए यूरोप को खूब आंखें खोल कर देखा, जिंदगी के हर पहलू को टटोला, सुरूद और रक्स की महफिलों में भी गए और इल्म सियासत की बारगाहों में भी बार पाया। अंग्रेज मल्लाहों के सुरूद उन्हें याद थे, अन्नाओं की लोरियां उन्हें याद थी, लंदन के ईस्ट एंड के आवारा गर्द छोकरों की बोलियां उन्हें याद थी। ख़वातीन और हज़रात, मैं एक ऐसे सफरनामे को देखने का मुतमन्नी हूँ जिसमें मुताल्लिका और मज़कूरा मुल्क की सकाफत हो, तमद्दुन हो, तालीमी इदारे हों, फितरी मनाजिर की झलकियाँ हों, कौमी सियासत की जानिब बलीग इशारे हों, समाज की अक़दार का नक्शा हो और उस कौम का तसव्वुर कायनात और तसव्वुर इंसान इन सफरनामों में झलकता। मेरा ख्याल है कि कम अज़ कम उर्दू की हद तक ऐसा सफरनामा अभी नहीं लिखा गया। अलबत्ता इनमें से बाज़ अनासिर हमारे सफरनामा निगारों के यहाँ कहीं कहीं झलकते। बहरहाल उर्दू के जदीद सफरनामा निगारों में महमूद निजामी सबसे बड़ा तख्लीकी सफरनामा निगार है। इस सफ में जो चंद और बड़े नाम आते हैं वो हैं बेगम अख्तर रियाजुद्दीन, कुर्रतुल हैदर, मोहम्मद खालिद अख्तर, इंतजार हुसैन, अशफाक अहमद, मुख्तार मसूद, मंजूर इलाही और मुमताज मुफ्ती। अगली सफ में जगह पाने वालों में अताउल हक कासमी, मुस्तनसर हुसैन तारड़, मोहम्मद काजिम और राम लाल के नाम काबिल तवज्जो हैं। संजीदा सियाहत निगारी से हटकर जिन लोगों ने इस सिंफ में नाम पाया है उनमें कर्नल मोहम्मद खान, इब्ने इंशा और शफीकुर रहमान के नाम अहम हैं। हज के सफरनामे इनके अलावा हैं जो मुफस्सल जिक्र के मुतकाजी हैं, मगर वक्त की तंग दामानी के पेश नज़र उनका जिक्र इजमालन ही मुमकिन है, खुसूसन ऐसे सफरनामों का जो हज के रिवायती सफरनामों से कतई अलग पहचान रखते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं हज के इन सफरनामों के बाब में निहायत इजमाली गुफ्तगू करूं, मेरा जी चाहता है कि हज से लौटने वाले एक दोस्त के साथ नासिर खुसरो के मुकालमे का खुलासा दर्ज करूं। आप जानते हैं ये इस्माइली शायर थे, फारसी के, और निहायत बेमिसाल शायर थे, जिससे इस मुकालमे से जो नासिर खुसरो ने अपने एक हाजी दोस्त से किया, हज के मकासद की वजाहत होती है। क्योंकि हज तो वजूद की मानवियत की नई दरियाफ्त से इबारत है। नासिर खुसरो ने अपने दोस्त से पूछा था कि बताओ, तुमने इस मुकद्दस सरजमीन पर मनासिक कैसे अदा किए जब तुमने
اپنا عام لباس اتار کر احرام پہنا تو تمہارے کیا تاثرات تھے؟ کیا تم نے ان تمام محرمات سے پرہیز کیا جن کی ممانعت کا حکم آیا ہے؟ تم نے عز و تسلیم کا وہی انداز اپنایا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنایا تھا؟ کیا حرم شریف میں داخل ہوتے وقت تم نے اپنی انانیت کو اسی طرح تج دیا تھا جس طرح اصحاب کہف نے کیا تھا؟ کیا تم نے جانور کی قربانی کرتے وقت اپنے نفس لئیم کو بھی ذبح کیا؟ اب جب کہ تم کعبے سے واپس آ گئے ہو تو کیا تم نے اپنا نفس لئیم وہیں دفن کر دیا تھا؟ اور کیا تم اب بھی کعبہ جانے کے لیے بے قرار ہو؟ دوست نے ان تمام باتوں کا جواب نفی میں دیا۔ سو ناصر خسرو کو کہنا پڑا تو پھر تمہارا حج کہاں ہوا کہ یہ تو اطاعت کا سفر ہوتا ہے۔ اپنے دوست سے ناصر خسرو کے اس مکالمے میں حج کے بنیادی مقاصد کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ حج کے جن سفر ناموں کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں ان میں لکھنے والوں کی کاہشیں، ان کے دیدہ تر کی بے خوابیاں، ان کے دلوں کی پوشیدہ بیتابیاں، ان کے احساس گناہ، شرم عیسیاں اور خالق سے واصل ہونے کی شدید تمنائیں بیدار نظر آتی ہیں۔ اس باب میں حافظ لدھیانوی کی جمال حرمین، محمد حسن اسد کی طوفان سے ساحل تک، ایس ایم ظفر کی اطاعت کا سفر، حافظ بصیر پوری کی اس دیار میں، عبد الکریم سمر کی میں نے حجاز میں کیا دیکھا، شورش کاشمیری کی شب جائے کہ من بودم، عبد المجید دریابادی کی سفر حجاز، نسیم حجازی کی پاکستان سے دیار حرم تک، اور ممتاز مفتی کی لبیک خصوصیت سے قابل ذکر ہے۔ ممتاز مفتی کی لبیک تو حج کے ان تمام سفر ناموں سے بھی جن کا ابھی میں نے ذکر کیا بے حد الگ ہے، اور غالباً بغاوت کی پہلی کوشش۔ یہ بغاوت ایک طرف بندھے ٹکے اسلوب سے ہے، وہاں دوسری طرف ہی اپنی ذات کی منافقتوں، احساس گناہ اور عربوں کی مذہبی بے حسی اور کاروباری ذہنیت پر ایک طنز بھی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ کہیں کہیں ممتاز مفتی کا قلم شاید غیر محتاط ہو گیا ہے، لیکن ان کے بعض بے باک جملوں کے حق میں گہری مذہبی معنویت اور باطنی تجربہ موجود ہے۔ مفتی کے نزدیک حج کا مقصد تمام دنیاوی آلائشوں، نفسانی غراضتوں، کرداری خواستوں اور خود غرضیوں سے آزاد اور پاک ہونے کا نام ہے۔ مفتی کا یہ سفر نامہ حج کے ایام میں اپنے شدید قلبی احساسات و افکار کی تجزیہ و تحلیل کی بھی ایک کوشش ہے۔ خواتین و حضرات، جہاں تک اردو میں سوانح نگاری کا تعلق ہے، چونکہ آج کا سیمینار جو ہے یہ صرف سفر ناموں کے حوالے سے نہیں ہے، سوانح نگاری کے حوالے سے بھی ہے، تو اس ضمن میں بھی اپنی چند معروضات پیش کر کے میں آپ سے رخصت ہوں گا۔ جہاں تک اردو میں سوانح نگاری کے موضوع کا تعلق ہے، یہ بذات خود طویل گفتگو کا متقاضی ہے۔ سفر ناموں ہی کی طرح اردو میں سینکڑوں سوانح لکھی گئی ہیں۔ سوانح نگاری اپنی نہاد میں صاحب سوانح کی شخصیت کی تخلیق نو سے عبارت ہے۔ حقیقت یہ ہے اردو کا ابتدائی سوانحی سرمایہ سیرت اقدس کی مختلف صورتوں میں جلوہ پکڑ ہوا ہے، بلکہ پورے مسلم ادبیات میں سوانح نگاری کی قدیم ترین شاخ سیرت نگاری ہی ہے۔ 1857 کی ناکام جنگ آزادی کے بعد بر عظیم میں سیرت و سوانح کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ مغرب کے براہ راست تسلط نے بر عظیم کے باشندوں کو دو طبقات میں بانٹ دیا تھا، جن میں سے ایک نئے طرز احساس کو خوش آمدید کہنے اور مغربی تہذیب اور اس کے اوضاع کو قبول کرنے کا حامی تھا، اور دوسرا اسلاف کے زرعی کارناموں میں نشأت ثانیہ کے خواب دیکھتا تھا۔ لیکن دونوں گروہوں کا مقصد ایک ہی تھا، طریقہ کار مختلف تھا، یعنی اپنے قومی وجود کی بقا کے اسی توانا اور شدید احساس نے اردو میں ایک نئے طرز کی سیرت و سوانح کی بنیاد رکھی۔ جدید عہد کے سر سید کے سب سے بڑے سوانح نگار شبلی و حالی تھے۔ شبلی نے ناموران اسلام پر لکھا اور خوب لکھا، اور حالی نے سعدی کے علاوہ اپنے معاصر اکابر یعنی سر سید اور غالب پر۔ تاہم شبلی ہوں یا حالی، دونوں کی تحریر کردہ سوانحی تصانیف کہیں کہیں کتاب المناقب کے الزام سے بچنے نہیں پاتی۔ البتہ اس میں شک نہیں کہ حالی اس میدان میں
शिबली से आगे निकलते दिखाई देते हैं और उन्होंने उर्दू में सवाने निगारी को निहायत मुस्तहकम बुनियादें फराहम की। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने वजह तौर पर उन्हें उर्दू का सबसे बड़ा सवाने निगार करार दिया है। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ इस हकीकत का एतराफ़ करना भी ज़रूरी है कि मुअर्रिख़ और सवाने निगार दोनों का मकसूद अगरचे सच्चाई का इदराक व इलाम है, मगर मुअर्रिख़ माजी और अफराद माजी का बेरहम और बेदाग तज्जिया करता है और सवाने निगार साहिब सवाने से एक गुना मोहब्बत की डोरी में बंधा होता है। इसके बावजूद सवाने निगार का बुनियादी फर्ज बनता है कि वो साहिब सवाने की शख्सियत के बातिन में उतरे और उसके मुख्तलिफ पहलुओं से कारी को इस तरह मुतारिफ कराए और उसके ज़हनी इर्तिका और जज्बाती पहलुओं की इस तरह निशानदही करे कि पढ़ने वाला उस शख्सियत से मिले बगैर उससे भरपूर आगाही हासिल कर ले। बदकिस्मती से उर्दू में इस नौइयत के सवानी कारनामों की तादाद कम है। इसका सबब यह है कि सवाने निगारी के लिए जिस जाकाही, जिस जुज़रसी, जिस वुसअत इल्म, जिस गहरी तज्जियाती सलाहियत, जिस गहरे लिसानी पस मंजर और जिस जिंदा और तवाना उस्लूब तहरीर की जरूरत होती है, वो मामूलन हर के उमे के बस का रोग नहीं होता। इसके बावजूद हयात जावेद, यादगार गालिब, अल फारूक, सीरत नबी, अल बरामिका, रहमतुल लिल आलमीन, मोहसिन इंसानियत, खय्याम, हकीमुल उम्मत नुखुशत असरात, गालिब, सैयद अहमद शहीद, मंटो, मोहम्मद हुसैन आज़ाद अहवाल व आसार, डिप्टी नज़ीर अहमद अहवाल व आसार, इकबाल कामिल, जिंदारूद, मास्टर रामचंद्र और मोहम्मद हसन अस्करी जैसी किताबों को उर्दू के सवानही अदब में नुमाया मकाम दिया जा सकता है। सवाने निगारी ही की एक सूरत खुदनविश सवाने निगारी भी है, मगर वक्त की किल्लत के बायस इस अहम मौजू से सरफ नजर किया जाता है। ताहम इतना कहना बेमहाल न होगा कि सवाने निगारी की तरह खुदनविश सवाने निगारी भी तलवार की धार पर चलने के मुतरादिफ है। मुख्तसर ये कि मोतबर, दिलचस्प और मुस्नद सफरनामे हों या नामवर साहिबाने सवाने के वक़ाए और रोशन कारनामे, रोशनी की ये लकीरें तहजीब के माथे का झूमर होती हैं। ख़वातीन व हज़रात, आखिर में मैं एक दफ़ा फिर गालिब इंस्टीट्यूट के जिम्मेदारान और कारकर्दाजान के लिए हर्फ़ तशक्कुर कहना अपना फर्ज समझता हूँ, जिन्होंने मुझे इस अहम वेबिनार में इजहार ख्याल का शरफ बख्शा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर तहसीन फ़राक़ी साहब। हजरात, आप प्रोफेसर तहसीन फ़राक़ी साहब का निहायत आलिमाना कलीदी खुतबा समात फरमा रहे थे। अब मैं आखिर में प्रोफेसर हरबंस मुखिया साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि आप सदारती कलिमात से नवाजें। प्रोफेसर हरबंस मुखिया साहब। जी, शुक्रिया इदरीस साहब। सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं कि मैं उर्दू ज़ुबान से वाकिफ़ हूँ, पढ़ता हूँ, थोड़ी बहुत लिखता हूँ, लेकिन मुझे उर्दू बोलने में वो रवानी हासिल नहीं है जो मैंने अभी सुनी आप हजरात से, और ख़ास तौर पे हमारे डॉक्टर तहसीन साहब की उर्दू सुन करके तो मैं बहुत एक तरह से मुतासिर तो हूँ ही, लेकिन वह एक एहसास कमतरी है मुझ में बहुत ज़्यादा कि मैं काश ऐसी उर्दू का एक 10% भी है बोल सकता। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तहसीन साहब। आपका जो रवानी थी उर्दू की, वो तो एक उसका पहलू है, उस जो इल्मी सतह थी, जो मयार था, इतना ऊंचा मयार था कि वो भी अपने आप में बहुत ही मुतासिर करने वाला है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बल्कि गालिब इंस्टीट्यूट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने एहसान किया डॉक्टर तहसीन फ़राक़ साहब को दावत दे करके ये खुतबा पढ़ने का। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तहसीन फ़राक़ साहब, आपका बेहद इल्मी, बेहद वसी आपने खुतबा पढ़ा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
میں ایک طرح سے مورخ ہوں، خاص طور پہ عہد وسطیٰ ہند کا میں میری خاص دلچسپی ہے. تو ایک مورخ کی نظر سے میں یہ سفر ناموں کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا. وہ یہ جو صرف مورخ کی نظر نہیں ہے، بلکہ اس میں سبھی اس میں شامل ہوتے ہیں. وہ یہ کہ ہمیں دو پہلو اس کے سفر ناموں کے، آپ تحسین صاحب نے ذکر کیا برنیئر کا اور مانوچی وغیرہ کا. تاریخ عہد وسطیٰ ہند کو ان سفر ناموں کے بغیر ادھوری رہ جاتی ہے، بالکل قطعی ادھوری رہ جاتی ہے. ان سفر ناموں میں ان مصنفوں میں برنیئر بہت ہی عالم تھا. مانوچی بالکل ان پڑھ تھا جب وہ یہاں ہندوستان آیا، تقریباً لکھنا پڑھنا بھی جانتا نہیں. 16-17 برس کا لڑکا تھا، وہ یہاں چلا آیا تھا. تو بالکل ان پڑھ تھا وہ جب یہاں آیا. یہاں پر ویسے وہ آ کر کے ڈاکٹر بن گیا اور ڈاکٹری اس نے کی یہاں آ کر کے، وہ الگ بات ہے. لیکن تو طرح طرح کے مصنف ہیں جنہوں نے سفر نامے لکھے ہیں، اس لیے ان کے تاثرات ظاہر ہے بالکل علیحدہ ہیں، ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں. لیکن جو ایک بات جو مجھے دلچسپ لگتی ہے ان سفر ناموں میں، سبھی سفر ناموں میں، ایک تو یہ کہ سب سفر ناموں کو ایک بکسے میں نہیں ڈالنا چاہیے. ظاہر ہے الگ الگ بکسوں میں رہیں گے، الگ الگ قسم کے سفر نامے. کسی کی دلچسپی ایک اب سفر کے ایک پہلو میں ہے، کسی کے دوسرے میں ہے، تو طرح طرح کے سفر نامے ظاہر ہوں گے. لیکن ایک جو بات کامن ہے ان میں یہ کہ جو مجھے لگا کہ ایک تو یہ کہ ہمیں تاریخ کے زیادہ تر پہلو جو بادشاہوں سے اور شہزادوں سے اور شہزادیوں سے اور رولنگ کلاس سے جو تاریخ ہمیں ملتی ہے، وہ تو ہمیں تاریخ درباری تاریخوں میں ملی جاتی ہے. لیکن جو ہمیں ان درباری تاریخوں میں نہیں ملتی، وہ ہمیں ملتی ہے ان سفر ناموں سے. یہ مصنف، یہ مسافر درباروں میں بھی جاتے ہیں، چاہے برنیئر ہو، ٹورنیئر ہو، مانوچی وغیرہ، سبھی درباروں میں بھی ان کے رابطے ہوتے ہیں. لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وہ عام بازاروں میں جاتے ہیں. بازاروں میں کیا بات چل رہی ہے، بازاروں میں کیا رویے ہیں، بازاروں میں کیا نظریے ہیں، بازاروں میں کیا، جس کو بازار گوسپ کہتے ہیں، بازاروں میں کیا گپ شپ چل رہی ہے، لوگوں میں کیا کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، کس طرح کے ان کے معاشرے ہیں، لوگوں کے، عوام کے کیسے معاشرے ہیں، کیا زبان ہے ان کی، ان کے گھروں میں کیسے زندگی گزاری جاتی ہے، روزمرہ کی زندگی. یہ سب ہمیں ان مسافروں سے ملتا ہے، سفر ناموں سے ملتا ہے. تو ایک تو تاریخ مکمل ہو جاتی ہے، اوپری سطح کے تاریخ جو ہمیں درباری تاریخوں سے ملتی ہے، اور سماج کے نیچے سطح کی تاریخ، گراؤنڈ ریالٹی جس کو کہتے ہیں، وہ ہمیں سفر ناموں سے ملتی ہے. ایک تو یہ بات. اور دوسری یہ بات جو مجھے اور بھی زیادہ دلچسپ لگتی ہے، جو اسی سے جڑی ہوئی ہے، وہ یہ کہ معاف کیجیے، جو تاریخیں لکھی جاتی ہیں، اکبر نامہ اور شاہجہاں نامہ اور عالمگیر نامہ وغیرہ وغیرہ، تاریخ فیروز شاہی وغیرہ، ان میں ہمیں نہ صرف دربار کی اور شاہی خاندانوں کی تاریخیں ملتی ہیں، وہ تو ہے، لیکن ہمیں ایک خاص نظریہ ان میں نظر آتا ہے. ظاہر ہے وہ نظریہ تو ہوگا ہی، وہ شاہی نظریہ ہے. وہ شاہی نظریہ یہ ہے کہ ہم اور آپ، ہم اور تم، ہم شاہ ہیں، بادشاہ ہیں، اور تم لوگ عوام ہو، تو بہت تفریق ہے. تو اس تفریق کو وہ طرح طرح سے قائم رکھنا چاہتے ہیں، اور ان تاریخوں میں بھی وہ قائم ہوتی ہے. تاریخوں میں قائم ہوتی ہے، پینٹنگز میں قائم ہوتی ہے، میوزک میں قائم ہوتی ہے.
पेंटिंग्स में अगर आप देखें मुगल ज़माने की पेंटिंग्स में हजारों पेंटिंग्स हैं जिनमें बड़ा डेकोरम होता है। पेंटिंग में बादशाह बड़े डेकोरस तरीके से पेश किया जाता है। मसलन शाहजहां का आप माफ कीजिए, शाहजहां को आप कभी उनका हमेशा प्रोफाइल जो उनकी होती है वो दाएं तरफ की होती है, बाएं तरफ की प्रोफाइल कभी नहीं दिखाई, किसी भी पेंटिंग में नहीं दिखाई गई है। क्यों नहीं दिखाई गई है? क्योंकि बाएं तरफ उनके उनके गाल पर एक बड़ा मस्सा था तो उसको नहीं दिखा सकते, बादशाह के मस्से को आप नहीं दिखा सकते, तो इसलिए कभी भी उनकी पेंटिंग हमेशा दाएं तरफ की प्रोफाइल दिखाई जाती है शाहजहां की, कभी मुकम्मल प्रोफाइल नहीं दिखाई जाती। अगर दिखाए भी तो वो मस्सा उसको छुपा लेते हैं। तो एक जो डेकोरम या उसका बिहेवियर जो होता है बादशाहों का और शहजादों का और शहजादियों का और रॉयल्टी का जो बिहेवियर होता है, जो एक दूसरे से ताल्लुकात होते हैं, जो बिहेवियर होता है वो बड़ा डेकोरम के साथ होता है। तो ये एक तफरीक, अपने आप को दूर करने का, अपने आप को अपनी अवाम से तफरीक करने का, फर्क रखने का एक मोड है इसको, जो हमें उन तारीखों में मिलता है, उन तसानीफ में मिलता है। जब ये मुसाफिर हजरात बाजारों में जाते हैं और बाजारों में तरह तरह की गप सुनते हैं, गप्पे मारते हैं, तो वो और सुनते हैं और उनको रिकॉर्ड करते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी के उनके रिकॉर्ड करते हैं और क्या क्या उनके माशरात के अलावा उनके क्या तकलीफात हैं, किस तरह क्या खाना खाते हैं, क्या खाना नहीं मिलता उनको, वगैरह वगैरह, उनकी गुर्बत, उनकी मुफलिसी, तरह तरह की जो उनके वो नोटिस करते हैं, उसको वो दर्ज करते हैं अपनी। तो लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प मुझे बात ये लगती है कि वो उनका जो रवैया बादशाहों की तरफ है, रूलिंग क्लास की तरफ है, उसमें बहुत स्कैंडल्स इनमें मिलते हैं। इन सफरनामों में रूलिंग क्लास के बारे में बहुत स्कैंडल्स मिलते हैं, तरह तरह के स्कैंडल्स मिलते हैं। उसमें एक दूसरे के साथ लड़ाई जंग, एक दूसरे के साथ अदावत, उसके सेक्सुअल स्कैंडल्स मिलते हैं। उसमें हमें जो तस्वीर मिलती है तारीखों से, दरबारी तारीखों से, हरम की तस्वीर मिलती है। हरम के एक तरह से किला है, किला बना रखा है, उसमें एक चिड़िया भी घुस नहीं सकती, चिड़िया भी उसमें दाखिल नहीं हो सकती, इस तरह का किला है। क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ चैस्टिटी बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट, उनको चैस्टिटी ऑफ विमेन बहुत ही जबरदस्त उनके लिए एक वैल्यू है। तो उस चैस्टिटी को कोई वायलेट नहीं कर सकता। लेकिन ये तो उनकी हमें तारीखों से तस्वीर मिलती है हरम की। लेकिन बाजार में जो उनकी तस्वीर है वो ये है कि तरह तरह के स्कैंडल्स होते हैं, शहजादों के, शहजादियों के, तरह तरह के स्कैंडल्स होते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है वो एक सवाल है, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं है। हमें मालूम नहीं कि कौन सही है और कौन गलत है। हमें मालूम नहीं कि वाकई वो किले के अंदर रहते थे शहजादे और शहजादियां, खास तौर पे वाकई वो उनकी चैस्टिटी पर इतना कड़ा वो था, किले की तरह उस पर पर्दा था, या फिर यह कि स्कैंडल जो उनके बारे में सुनते हैं बाजारों में वो सही है। हम नहीं कह सकते कि क्या सही और क्या गलत है। कोई हमारे पास ऐसी कोई गवाही नहीं है कि हम बता सकें कि कौन सही है और कौन गलत है। लेकिन जो दिलचस्प बात यह है, जो मेरे लिए दिलचस्प सवाल यह है, ये नहीं कि कौन सही है और कौन गलत है, बल्कि यह है कि बादशाहों का एक रवैया है, एक नजरिया है हमारे बारे में जो डेकोरम है, बिल्कुल पूरी तरह से एक नॉर्म के भीतर रह करके चलते हैं, एक
اصولوں کے بالکل پکے ہیں، اصولوں سے مطلب نارم سے بالکل پکے ہیں، جو ایلیٹ نارمز ہوتے ہیں. اور دوسری طرف بازار میں یہ ہے کہ بھائی آپ بادشاہ ہیں، وہ ہیں ہمیں معلوم ہے، لیکن آپ بھی ہمارے جیسے ہی ہیں، آپ بھی ہمارے جیسے انسان ہیں، عام انسانوں کی طرح. آپ میں بھی اسکینڈلس ہوتے ہیں، آپ میں بھی بہت سے جھگڑے ہوتے ہیں، آپ میں بہت سے اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے جو ریکارڈ نہیں ہو سکتی آپ کے درباروں میں، آپ کے درباری تاریخوں میں. تو اس لیے مجھے یہ ایک کاؤنٹر کلچر ملتا ہے ان کے مسافر ناموں میں، سفر ناموں میں. ان میں ایک کاؤنٹر کلچر ہے جو کہ عوام کا کلچر ہے، جو عوام ایک نظریہ ہمیں ملتا ہے تواریخ سے، درباری تواریخ سے. دوسرا نظریہ ملتا ہے اس کے برعکس، جو نظریہ ملتا ہے وہ ہمیں ان سفر ناموں سے ملتا ہے، جو کہ ہم یہ بازار میں یہ لوگ بادشاہوں کے پاس بھی جاتے ہیں یہ مسافر، لیکن عام طور پہ جو باتیں کرتے ہیں بازاروں کی باتیں کرتے ہیں. تو وہ ہمیں کاؤنٹر کلچر ملتا ہے ان سفر ناموں سے. تو اس لیے یہ دو پہلو، ایک تو یہ کہ عوام کی زندگی کے بارے میں ہمیں ان سے اطلاع ملتی ہے، اطلاعات ملتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ایک کاؤنٹر کلچر ملتا ہے ان سفر ناموں سے، جس کے بغیر تاریخ کی تصویر بالکل ادھوری رہ جاتی ہے. تو میں جن سفر ناموں کا، اردو کے سفر ناموں کا ذکر کیا آپ نے، تحسین صاحب نے، ان سے میں واقف نہیں ہوں، لیکن میں واقف ان سے ہوں جن کو میں نے پڑھا ہے، برنیئر اور ٹیورنیئر وغیرہ وغیرہ. آج کل میں ایک کتاب مانوچی پر، ایک خود کی سوانح حیات پر ایک کتاب آئی ہے، ابھی آئی ہے، آج کل میں وہی پڑھ رہا ہوں. اور اس میں یہ بالکل ان پڑھ شخص کیسے یہاں آ کر کے، یہ اپنے آپ میں بڑی دلچسپ بات ہے، کیسے یہاں آ کر کے ڈاکٹر بنا، اور ڈاکٹر بہت بڑے، اس نے شاہ عالم کے اورنگزیب کے بیٹے شاہ عالم کا علاج کرایا، اور اس کے مطابق تو یہ لگتا ہے کہ شاہ عالم ایک روز بھی اس کے بغیر، ایک روز بھی اگر اس کو دیکھے نہ تو بس بہت تڑپ ہوتی تھی اس کو. تو یہ تو ان کا رویہ ہے ظاہر ہے. لیکن یہ تو ڈاکٹری کی اس نے بہت اچھے خاصے پیسے کمائے، ڈاکٹری کر کے وہ گنر بنے، آرٹلری مین بنے، جہاں کہ کوئی ان کو تجربہ نہیں تھا. تو یہ بھی ایک پہلو ہے کہ کسی دوسرے سماج میں جا کر کے، دوسرے تہذیب میں، سماج میں جا کر کے آپ اپنے آپ کو اس طرح سے قائم کر لیتے ہیں کہ آپ کو ایک عہدہ ایک طرح سے مل جاتا ہے، ایک اچھے خاصے پیسے کما لیتے ہیں، عہدہ مل جاتا ہے، اور عزت بھی مل جاتی ہے جس کے کہ آپ بالکل ڈیزرو نہیں کرتے ہیں. تو یہ بھی دلچسپ پہلو ہے، مل جاتے ہیں سفر ناموں سے. بہرحال جیسے میں نے کہا، میں ایک قسم کے مورخ کے نظریے سے ان کے بارے میں دلچسپی ہے، لیکن آپ کے سیمینار میں میں ضرور مقالوں سے واقف ہوں گا، اور مجھے وشواس ہے، مجھے یقین ہے کہ اس سے بہت استفادہ ہوگا. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا، خواتین و حضرات، اور بہت شکریہ رخشندہ جلیل صاحبہ، آپ نے یہ سجیسٹ کیا یہ سیمینار کا یہ موضوع، اور ادریس احمد صاحب، آپ نے اتنا اچھا اس کو آرگنائز کیا ہے. ہر وقت آپ کرتے ہیں، اس بار بھی آپ نے بہت اچھا آرگنائز کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ سب حضرات کا، اور میرے دوست قدوائی صاحب کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دی یہ اس میں شریک ہونے کی. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا. سر آپ نے بھی نہایت عمدہ اردو زبان میں اپنی صدارتی تقریر فرمائی سر، بہت بہت شکریہ اس کے لیے. اب میں غالب انسٹیٹیوٹ کی جانب سے پروفیسر تحسین فراقی صاحب، پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی صاحب، پروفیسر ہربنس مکھیا صاحب، محترمہ ڈاکٹر رخشندہ جلیل صاحبہ، پروفیسر علی احمد فاطمی صاحب، جاوید رحمانی صاحب، اور تمام ناظرین کا سمیع میں قلب سے شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے
اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود سیمینار کے لیے وقت نکال کر افتتاحی اجلاس کو کامیاب بنایا. بہت بہت شکریہ سر. حضرات، اس 2 روزہ سیمینار بعنوان سفر نامہ نگاری اور سوانح نگاری کا پہلا اجلاس دوپہر 2 بجے منعقد ہوگا، جس کی صدارت پروفیسر انیس اشفاق صاحب فرمائیں گے. اس اجلاس کے مقالہ نگار حضرات ہیں پروفیسر قاضی افضال حسین صاحب، پروفیسر قاضی جمال حسین صاحب، پروفیسر نسیم الدین فرید صاحب اور ڈاکٹر معید رشیدی صاحب. تو بہت بہت شکریہ سر. اس اجلاس کے ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں سر. جی بے شکریہ، بہت شکریہ سر. آداب. آداب. بہت شکریہ، بہت شکریہ. چلیے.